Hello everyone, my name is Prihatini Nusalia and I wanna explain about crisis maxim of conversation and breaking crisis maxim. So, if you want to know more, then watch this video. Nah, crisis maxim. What is crisis maxim? Crisis maxim are 4 rules created by Linus Paul Chris. These more clearly and effectively. The four are: the first is maxim of quality, the second is maxim of quantity, and the third is maxim of relevance. So the last is maxim of manner. Jadi crisis maxim ini adalah 4 aturan yang dibuat oleh seorang linguistik Paul Chris. Jadi tujuannya apa? Yaitu membantu kita untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif. 4 diantaranya adalah maxim quality, kemudian quantity, kemudian relevant, and manner. Jadi, apa itu maxim of quality? Maxim of quality adalah be truthful, say only what is true, avoid lying or providing false information. Jadi katakanlah yang benar tanpa harus berbohong. Nah, example-nya di sini apa? Desi, have you finished your assignment? Jessica jawab, yes, I've completed. So, jadi Jessica ini adalah memberitahu sebuah kebenaran, dan itu disebut yaitu maxim of quality. The next is maxim of quantity, yaitu be informative, not too much or too little. Jadi sediakan informasi yang cukup tanpa ditambahi maupun dikurangi. Nah, example-nya di sini adalah Devi tanya ke Zidan, do you like coffee? Zidan jawab, yes, I enjoy coffee, especially strong black coffee. Jadi Zidan di sini menyediakan informasi yang cukup tanpa dikurangi maupun ditambahi. Nah, di sini ada maxim of relevance. Jadi keywordnya atau kata kuncinya adalah be relevant. So, only share information relate or relevant to the conversation. Nah, jadi share informasi itu yang relevan. Example, it's so hot today. Yoga bilang nih, yeah, it's really scorching. Jadi Yoga ini merespon dengan sesuatu yang relevan dengan topik tersebut. Jadi di sini ada maxim of manner, yaitu kata kuncinya adalah be clear, yaitu jelas, avoid ambiguity or unnecessary complexity. Jadi hindarilah sesuatu yang ambigu. Example, contohnya Subin tanya ke Bibi, what happened during the meeting? Bibi jawab nih, the manager discussed our new project, assigned tasks, and give the deadline for submission. Jadi itu respon Bibi ini adalah jelas, is clear, and well structured, providing the relevant details is an organized manner. The next is about breaking crisis maxim of conversation. So, when speakers break crisis maxim, their behavior can be categorized into violating or floating the maxims, but result in deviations from the expected conversational norms, but they differ in intention and interpretation. Jadi dimana ketika 4 rules yang sudah saya sebutkan tadi dari crisis maxim malah tidak digunakan atau yang mana dirusak oleh speaker ini. Di sini disebutkan ada violating crisis maxim sama floating crisis maxim, yang mana mereka itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, di violating crisis maxim ini, violating occurs when a speaker intentionally breaks a maxim to mislead, deceive, or withhold information without signaling their intent. The listener is often unaware of the violation. The most frequently violated maxim are the maxims of quality and quantity. Jadi biasanya di violating crisis maxim ini tuh yang sering di break yaitu maxim quality sama quantity-nya.
Nah, example maxim of quality being valued ini seperti apa? Di sini ada a context, ada sebuah konteks yang mana a student has not completed their homework but doesn't want to admit it to their teacher. Karena tugasnya belum selesai, jadi dia belum bisa nih menyerahkan tugasnya kepada gurunya. Kemudian ini example dari conversationnya adalah Miss Hana tanya, "Did you finish your homework?" So Teji menjawab, "Yes, I did, but I forgot to bring it." Jadi Teji ini tuh follows the maxim of quality by lying, providing information they know is false. The intent is to mislead the teacher into believing they've done to the homework to avoid getting into trouble. Jadi Teji ini itu menggunakan atau memviolate maxim of quality karena dia itu bohong. Sebenarnya dia belum mengerjakan atau belum menganggapi PR-nya, tetapi dia hanya menjawab, "But I forgot to bring it." Tetapi saya lupa membawanya, begitu. The next is example maxim of quantity being violated. Jadi ada sebuah konteks yang mana a friend is asked about their weekend but doesn't want to share much. Jadi Ega tanya ke Cici, "What did you do this weekend?" "Just stuff." Cici jawabnya gitu. Jadi Cici ini violates the maxim of quantity by providing too little information. They intentionally withhold detail, leaving person unsatisfied, unclear about the actual activities. Jadi yang mana Cici ini tuh menerapkan violates the maxim of quantity karena dia terlalu sedikit memberikan informasi kepada si Ega. The next is about, tadi ada violating, sekarang ada floating. Nah, floating occurs when a speaker intentionally breaks the maxim but in a way that is obvious to the listener. The purpose is not to deceive but to convey an implied meaning, implication. Jadi, floating graces maxim ini adalah situasi di mana seseorang sengaja melanggar salah satu dari graces maxim, tetapi dengan tujuan tertentu. Jadi, floating ini berbeda dari pelanggaran biasa karena pembicara mengharapkan pendengar ini memahami maksud sebenarnya dari ucapannya. Jadi kalau di violating tadi, satu pembicaranya paham, satunya nggak paham apa maksud dari pembicara satu ini tadi. Nah, kalau di floating ini dua-duanya paham apa yang mereka katakan dari orang yang kedua ini. Kemudian next is floating the maxim of quality. When speakers say something they know to be untrue, sarcastic, or exaggerate, making the listener search for the implied meaning. Nah, di mana maxim of quality ini speakernya tuh mengatakan yang tidak benar atau sarkas, mungkin seperti itu. Kemudian ada konteks, a student failed their exam and their friend comments, "Abe, how did your exam go?" Ego hanya menjawab, "Oh, it was fantastic. I'm sure I'll be the top score." Jadi Ego ini tuh menggunakan floating the maxim of quality. Dia mengatakan bahwa nilainya itu yang pasti yang paling bagus, padahal dia itu failed, yaitu gagal dalam ulangan mereka. Nah, di sini ada floating the maxim of quantity. Floating yang pertama adalah maxim of quantity. Jadi, when speaker provides too much or too little information, making the listener infer the actual meaning. Yang mana speaker ini mediakan sebuah informasi yang terlalu dilebihkan atau bahkan terlalu dikurang-kurangkan. Nah, konteksnya yang mana two friends discussing weekend plans. Sama tanya nih ke Amela, "What did you do last weekend?" Amela menjawab, "Oh, nothing special." Jadi Amela ini follows the maxim, expecting person A to understand that they don't want to talk about it or that it wasn't interesting. Jadi Amela ini memberikan informasi yang terlalu sedikit karena dia itu nggak terlalu interest, tidak terlalu menarik dengan topik
yang sama bawah begitu. Yang ketiga ada floating the maxim of relevance. The speaker intentionally provides irrelevant information, forcing the listener to infer the connection or true meaning. Nah, yang mana speaker ini memberikan informasi yang tidak relevan. Konteksnya di sini ada two colleges talking about electoral cards. So, jika bertanya, "Where is Sarah? She's late again." Bella menjawab, "Maybe she's auditioning for a movie about people who can read books." Jadi Bella ini floats the maxim by being irrelevant but using humor to comment on Sarah habitual lateness. Jadi Bella ini menggunakan floating the maxim of relevant dengan menjawab pertanyaan dengan humor dan itu tidak relevan begitu. So the last floating is floating the maxim of manner. The speaker uses ambiguity, vagueness, or excess intended meaning. Yang mana speaker ini menggunakan kata-kata yang ambigu. Nah, di sini ada konteks di mana parent asking their child about cars. So Mrs. Pat asking for Vera, "Did you clean your room?" Vera menjawab, "Well, I did something in my room." Jadi Vera ini floats the maxim by being ambiguous. Dia itu implying they didn't clean but did something else. Begitu. So thanks for watching my video. I hope it can be understood. So see ya. Bye bye.